edukasyon. Candon City Division, tara na! Naragsak kabarotawan tayo amin ubing, ken kada kayo at sumubsubaybay iti daytoy a programa, dito'y Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! At dito'y manen iti maestrayo iti araling panlipunan, Teacher Angela. Agsubli manen amang isuro kada kayo iti may kadwa a quarter. Dahito yubing, tuumuna eleksyon tayo, iti may kadwa a quarter, ana paulwan iti pamilya. Dahito eleksyon tayo, ket na ibasar iti most essential learning competency ako na ipaliliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito. Example, two-parent family, single-parent family, extended family. Nakasagana kayo kadinubing? Dagiti panggep, iti daytoy eleksyon tayo. Umuna, may baga ti kay papanan ti pamilya. May kadwa, mainaganan dagiti mangbukel iti pamilya. May katlo, may ladawan dagiti na dumaduma a klase ti pamilya. Ngem sakbay nga rugyan tayo ubing laglagi penyo dagiti paganurutan a masapol nga ramiden nyo kabayatan nga agisursuruak. Dagiti met dagiti tarabay a saludsod. Anya ti pamilya. Siya sino dagiti mangbukel ti pamilya. Anya dagiti na dumaduma a klase ti pamilya. Sakbay ang mapantayo iti baro eleksyon, intayo man pa'y lagipen tinapalabas nga inadal tayo, may panggep kadagiti arapaapyo iti biyag. Kitain tayo no malagipyo pa'y daytoy. At da ipaaramid ko kada kayo, mapanggep itip na palabas eleksyon tayo. Ag thumbs up no tipatang ket makatulong ken ka amang ragpat ti arapaap mo. Ag thumbs down met no saan ang makatulong. Nakasagana kayo kadin? Umuna abilang. Ipapati ti agbasa tapno maadaan iti nangato agrado. Sumbat na, thumbs up. May kadwa bilang. Liklikan ti makikuyog kadagiti gagayem amang isungsong iti panagaramid ti dakes. Sungbat tayo? Thumbs up. May katlo a bilang. Saan nga aramiden dagiti proyekto nga ipapaaramid ti maestra? Sungbat tayo? Thumbs down. May kapat a bilang. Tungpalen dagiti bilin datatang ken nanang. Sungbat tayo? Thumbs up. May kalima bilang. Ipasa dagiti module asaan analpas. Tisungbat tayo? Thumbs down. Naalayo kadimit laing amin ubing? Very good. Naglalaing kayo. Mingmingan daytoy aladawan. Anya ti adda iti ladawan. Very good. Daytoy ket ladawan ti maysa a pamilya. Ita adda daniw nga inak ipangeg kada kayo. Ana paulwan iti ti pamilya. Dumngeg ana saya at ubing Nakaragragsak ti pamilya mi. Abuklen, datatang, nanang, manong, kensyak. Numan pa'y da kami ket nakurapay, ngem addaan kami panagainayat, panagtitinulong, ken sagpaminsan a panagaliwaksay. Datatang ken nanang ket nagaget ken managayat da.
Para ti pagsayaatan iti si bubukel a pamilya. Si dadaan kami met at tumulong kadakwada. Tapno ti pamilya mi ket kanayon a naragsak na saliwanwan ken natal na. Naawatan nyo kadiubing, Daniw? Ita, intayo sungbatan dagiti saludsot, may panggep iti Daniw anang ngegan. Siya sino dagiti mangbukel iti pamilya? Sungbat tayo? Wen, naglalayng kayo, iso dagitoy, datatang, nanang, manong, manang, ken, ading. Iladawan ti pamilyada. Sungbat tayo, usto, naragsak, numan pa'y nakurapay da. Anya ti kababalin datatang ken nanang ti ubing. Sungbat tayo, wen, nagaget ken managayat datatang ken nanang na. Kasano amaragpat ti kinaragsak, kinatal na ken kinasaliwanwan. Ti sungbat, wen, adda-anda ti panagiinayat ken panagtitinulong. Naalayo kadimit laing ubing, naglalaing kayo bing. Palakpakan tayo man ti bagbagi tayo bing. Agbilang tayo iti, aging gana ti 5. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5. Anya day tinangigan nyo adani ubing? Wen, daytoy ket may panggep ti pamilya. Anya ti kayat nasa uwen ti pamilya? Ti pamilya ket isu ti kabasitan a unit iti komunidad. Kaskada kayo, kameng kayo iti naduma-duma a pamilya amang bukel iti maysa a komunidad. Siya sino ti mangbukel ti pamilya? Kadawyan at ti pamilya ket buklen iti tatang, nanang, ken dagiti anak nga isuda, manong, manang, ken ading. Adda dagiti na duma-duma a klase ti pamilya, may basar ti bilang dagiti miyembro wenno kameng daytoy. Kitaen ti ladawan, mano ti kameng a makitayo. Wen, addaan daytoy iti 5 a kameng. Daytoy ket dakkel a pamilya. Anya ti kayat nasa uwen ti dakkel a pamilya? Ti dakkel a pamilya ket buklen datatang ken nanang ken tallo wenno nasursurok pay nga anak. Daytoy met sumaruno aladawan. Wen, daytoy ket basit a pamilya. Ti basit a pamilya ket buklen da tatang, nanang, ken maysa wenno 2 nga anak. Mingmingan ti ladawan ubing. Daytoy met ket pamilya a buklen laeng da tatang ken anak wenno nanang ken anak. Ngem daytoy ket may bilang lata a pamilya. Ti pamilya a buklen ti tatang ken anak wenno nanang ken anak ket makunkuna a single parent family. Ni tatang nalaeng wenno ni nanang nalaeng ti kadwa na ti ubing gapu iti naduma-duma a rason. Kitaen met daytoy aladawan ubing. Daytoy met ti kunatayo nga extended family. Ti extended family ket buklen dagiti naganak, anak, apong baket ken apong lakay, angkel, ken auntie, ken dadumapay nga asideg akabagyan nga agnaed ti maysa a balay ket maibilang a pamilya. Uray anya a klase a pamilya tinagtaudan tayo
basit man wenno dakkel, maibilang latta a pamilya daytoy. Naawatan nyo kadi ubing, ti kay papanan ti pamilya? Kitain tayo nga rod, no naawatan nyo daytoy eleksyon tayo ita nga aldaw. Para iti una nga aramiden, inaganan dagiti sumaganad a kaming ti pamilya. Kitain a nasayaat ti ladawan. Siya sino daytoy? Wen, isu ni Nanang. May kadwa aladawan. Wen, isu ni Manong. Ti may katlo aladawan. Gusto ni Tatang. Ti may kapat. Very good, ni Manang. Ti may kalima. Wen, isu ni Ading. Ken ti maudi nga ladawan. Gusto, da apong lakay, ken apong bakit. Very good, naglalaying kayo. Nainaganan nyo amin ida. Aramiden tayo man iti yes clap. Agpalakpak ti talo, agpadyak ti talo, ken ilaaw iti yes. Ready? Go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes! Ita, alaen ti lapis ken papel, tasong batan nyo daytoy may kadwa nga aramiden. I-drawing tinaragsak arupa no usto dagiti patang. Naliday met arupa no saan nga usto. Isurat ti bilang may saging gana 5 dita papelyo. Nakasagana kayo kadinubing? Tuo na bilang. Ti pamilya ket buklen ti ama, ina ken dagiti anak. Tisungbat tayo, naragsak arupa. May kadwa bilang. Daapong lakay ken apong bakit ket paset damet ti pamilya. Tisungbat tayo, naragsak arupa. May katlo bilang. Ti ina ken anak wenno ama ken anak ket saan a may bilang a pamilya. Sungbat tayo, naliday arupa. May kapat a bilang. Ti basit a pamilya ket buklen iti 5 aging gana iti 7 a kameng. Sungbat tayo, naliday arupa. Ti may kalima, ti pamilya ket isu ti kabasitan a unit iti komunidad. Tisungbat tayo, naragsak arupa. Sino kada kayo tinakaala amin ubing? Very good. Para iti maudi ken nayon nga aramiden nyo, ag-drawing iti balay ket i-drawing iti uneg ti balay dagiti kameng ti pamilya. Marisan daytoy. Ken ipasa daytoy karaman kadagiti modules yo. Sapay la ko maubing, tanagustuanan nyo ti leksyon tayo ita nga aldaw. Lagi penda ito ya pagsasao, ti agiin nayat a pamilya, Diyos anamarswa ti makipagnaed kadakwada. Agyaman ak grade 1, iti panagbuya ken panagdengegyo. Daytoy ni Teacher Angela nga agpakadan kada kayo. Inton maminsan manen ubing, naragsak a panagadal.